عشقم، التماس مرا تنها نگذار. نرو مراد. التماس نرو. مراد اینجا هستم، شد نمیروم. در نزدم باش. التماس نرو. نمیروم. التماس نرو. مراد بیدار شو. التماس تنها نگذار. اینجا هستم مراد. التماس نرو. نه بیدار شو مراد. نه بیدار شو. نه. بیدار شو. نه مراد. مراد. نه مراد. نه مراد. نه. مراد بیدار شو. نه. چی گپ است؟ چی شده است؟ چیکار میکنی در حجره من؟ تو خوابی بد دیدی، در خوابت گپ میزدی. خوابی بد؟ آخر بس کن این کارها را. بگو که از خوابت استفاده کرده تو را بوسیدنی بودم. چخیل بوسه کردن؟ تو دیوانه هستی؟ زود از حجره‌ام بیرون شو. با تو نیکی کردن هم گناه است. رو. شرم ندارده؟ دیوانه است چی است؟ دیگر کار ندارم که تو رو میبوسم. ای صبح خیر دخترم. جناب عزمی؟ صبحتان بخیر و شادی باد. شوهرت کجاست؟ شوهرم؟ جنجال کرده چی؟ ای بس این خیلی کار گذارد که میوه گذارد بعدن جنجال کنه داخل. این چی کار است؟ شوهرت را صدا کن. جناب عزمی چخیل شوهر؟ چی گپ است در صبح بر وقت؟ یا خدایا صدای چی است؟ جناب عزمی؟ مراد؟ پسرم تو زنت را رنجاندی؟ چخیل زن؟ ناشکر را بین. آخرین دختری بیچاره 2 هفته از بالای سری تو جدا نشده، همیشه تو را نگاه و بین کرد. تو باشی چیکار میکنی؟ او را برنجانی؟ ای چی گپ است؟ اوف کاری تو نباشه برادر. پدر؟ پسرم پشت. تو اینجا چیکار میکنی؟ چیکار میکنی اینجا؟ پدر من وای پسرم اینجا چیکار میکنی؟ میگویم اینها هم خانه‌دار هستن. تو چیکار میکنی با این زن و شوهر؟ زن و شوهر هستن؟ آخی پدر من به زیارت مراد آمدم، بیمار هستم. پسرم نمیفهمی مگر؟ آخر اینها در ماهی اصل قرار دارند. عقلت را کار فرمای. آخر آنها باید تنها باشند. نمیفهمی تو؟ کنی رو زود. خوش مراد پسرم، بار دیگر خدا شفا دهد. زینب آخر دیگر شوهرت را نرنجان دخترم. این آدم از پشت دیده شده جان میداد، قریب میبرد. جناب عزمی من کافه رو باید کشویم. شد من هم با تو میروم. زود باش جلوی پست کتاکی رفتیم. زودتر. باز و بیرون نبروی. تو حالا صحت نشده ای، مرا فهمیدی؟ چخیلی که فرمایید خانم. جناب زبید اگر کوششی با بیرون بر اومدن رو کند، هر شکنجه رو که میتوانید با او کنید. با جان دل میکنم. بیا زود باش از اینجا میرویم. رفتیم زود از اینجا دف شو. زودتر. رفتیم دخترم.
мурод гӯш кун. агар бо зайнаб хонадор шавӣ дар чилики калони почат мепаронам. ҳамкор чӣ хеле хона дорӣ? бо вай бешарм кор надорам, худат медонӣ. биёмоне ай дасте то намози бомдода хобам набур. худо бигирад ҳамқа хобҳои баде дидам ки. خوابی بد دیدی؟ اصلا هر دوی تو برایم خوابی بد شده. بس است. حتی تلویزیون تماشا کردن نمیتوانم. کافی است. بس است. پیش از زبید رفته از آن زن پرسم که جنگاور کی است. ای میانمی میانم. سلن جان. ماشین رو در دوری گذاشتم کو. این دختر بیشرم ندیده گریزم. مراد؟ ای وای دید. من به تو نگفته بودم که از خونه نبرو، زود برگرد. کنی اینجا بیا نگریز. امشب به تو در خونه نشان میدهم. اوه نوزیا، اینها در حقیقت زن و شوهر شدن. من نفهمیدم. خانه‌داری رو یک سو گذار صلحیه. اینا به نزدیکی جدا میشوند. در بینشان یکدیگر فهمی نیست. استوکی میآید. شما چیزی گفته ایستادید؟ هیچ چیز. نه هیچ چیز نگفته ایستادیم. زود از پای کار شوید. این رو بینن. رفتیم صلحیه از قفای کارهای خودمون میشیم. مادر جان تو هم تخمی با حسیب میخوری؟ بسیار بالذت است. آنی نمیخورم. به این موازی نگاه کن. یک روز آمد و یک هفته شد ایستاده است. نمی رود دیگر نمی رود. زنک جان تو هم کمی تناول کن. بسیار بالذت آمده است. ای قدیر، من چی میگویم و تو چی میگویی؟ عذر زیاد من با اجازه شما میخیزم. هجری؟ چیز شده است؟ رفتو؟ مادر تو چرا با هجری این رفتار میکنی؟ ای من چی کار کردم آخر؟ خودش خسته رفت. عادت نکردی به دوست داشته من. رفته باشد این بچه. زنک جان کاش کمی دیگر می ایستاد. او نباشد کی برای ما تخمی را میپزد. ای رفت، به خدا رفت. بسیار خوب شد. هجری با کجا می روی؟ با مادرم اهمیت نده. من و پدرم بسیار می خواهیم که تو اینجا بمانی. سنم من تو رو دوست می‌دارم. تا جان در بدنم از دوستت می‌دارم. این رو هیچ وقت فراموش نکن مایلش.
جناب دکتر خواهش میکنم با بیمار کمی صحبت کنم. خسته‌اش نکنید، او حالا به خود نآمده است. البته جناب. تو آن دختر را بسیار دوست می‌داری همی خیلی؟ من هم اژدها را بسیار دوست می‌دارم، ولی او دیگر نیست. وقتی که از اینجا برایم دست داشته تو را حتما میکشم. خاموش باش. کنی گپ بزن. جنگاور کیست؟ چرا اینقدر دانستن میخواهی؟ کم بپرس، جواب بده. جزایم را کم نکنید. هیچ چیز نمیگویم. چرا مرا بیدار نکردی مراد؟ از کجا برآمدین ها؟ نه نباید زبای داند که جنگاور کی است. بیدار کردن نخواستم همکار. برای چی همکار؟ یا که دلت برای من سوخت؟ چی شد؟ یگون چی گفت یا نه؟ میگوید تا شرطنامه را نبینم گپ نمیزنم. انا چشم کلان بلوغ تکشو ببین. این چی است؟ شرطنامه. کنی چشم تکشو بر ببین. اگر گپ زنی با جزات سبکتر می شود. گپ زن. جنگاور کی است؟ مؤذین؟ چه؟ مؤذین گفتی؟ کدام مؤذین؟ نام ندارم مؤذین. آتش گپ زن. جنگاور. فهمیدم آخری جنگاور را نام ندارد او. همکار چی شد؟ خدا لعنت کند. دکتر نیست در اینجا. تو که دعوت دکتر رو پخش کن. دکتر بچم هجری، بچم رفته دیگه برنگشت. 2 هفتهش در خانه همواه. آقای سعدی، بچم ایدرز دادیم چکار کنیم؟ خیلی چکار میکدیم؟ بچه از خانه دامار چی دی؟ هجری می آید. چی؟ ای بچم آمده ایستاده. مادر جان، بچم پدر جان،
акаҷон ҷонам. хоҳари зебои ман. сайрам, ман шуморо дӯст медорам. мо ҳам туро бисёр дӯст медорем бачам. нофаҳмида, агар шуморо ранҷонда бошам, ҳаққатонро ҳалол кунед. ба ин бача чӣ шида боша оғои саъдӣ? аҳволи бачаат бисёр бадай. ҳамкор дар куҷо мегардӣ? тамоми амниятро кофтам, дар утоқат ҳам нестӣ. чӣ кор мекунӣ инҷо? як ду ҳуҷҷатро кофтам наёфтам. чӣ шуд, ба хайр аст? дигар чӣ шавад охир? хариб ки буда ин ҷанговарро мефаҳмиде ки ин зан мурд. ин чӣ гап аст ҳамкор? касе ки рӯи ҷанговарро мебинад мемурад. хаёли сухрот ками сару нар ҳозир бошад оташ мурд. не бародарам, ман ҳеҷ нияти мурдан надорам. аз паси зиндагиамон ҳастем. ман чеҳраи ӯро дидан намехоҳам. охир ки буданашро фаҳмам, ҳамин қадараш бас аст. ягона чизе ки дар дастамон ҳаст муаззин аст. муаззин чӣ аст боз? ё ин ки ин коди махфиш аст, ё ин ки ҷанговар коркини масҷиде? чӣ медонам ҳамкор, ман нафаҳмидам. ҳозир чӣ кор мекунем? ё ин ки тамоми муаззинои Истанбулро ҷамъ карда инҷо савол ҷавоб мекунем ки кадоми шумо ҷанговар ҳастед ё не? ҷанговар ҷони маро наҷот дода буд. яъне касе аст ки маро бисёр дӯст медорад. агар ин ҷанговар муаззин бошад, муаззинест ки маро бисёр дӯст медорад. ҳиҷрӣ? не дурусташ ҳамин аст. бояд комиссар мурод ҷанговар будани маро аввал аз худи ман шунавад. не сафсата аст. ҳиҷрӣ магар ҷанговар шуда метавонад? чиҳо гуфта истодам? ки бошад муаззин? муаззин ки бошад? ки бошад ин муаззин? чӣ медонам ки ки аст муаззин? дар мамлакатамон миллион муаззин аст. биё. ҳиҷрӣ? салом алайкум. алайкум салом. бифармо, биншин. ба хайр аст? чизе шудааст? комиссар, дар як масъалаи муҳим бояд бо шумо суҳбат кунам. хуб, суҳбат мекунем ҳиҷрӣ. чиро гуфтан мехоҳӣ ҳиҷрӣ? мурод. ман ҳиҷрӣ, биё дар масъалаи муаззин гап мезанем, баъдан бо мурод суҳбататона мекунед. ҳиҷрӣ, медонем ки ту муаззин ҳастӣ. иққад савол шапакат кунем. ягон муаззина мешиносе ки ранги Аъзам Ғафуров ҷанговар бошад? зубайд, туро бисёр шаттаи муаззин мефоридааст ба фикрам. мурод, ту чӣ гуфта истодаӣ? чӣ мегӯӣ?
سوالی به هجری داده‌ات را بین. مؤذن آدم میزند مگر؟ مؤذن تنها اذان میدهد. حیران میکنی تو. ولی چخیلی که تو گفتی این انیق یگان لقبی است. یعنی این مؤذن انیق رمزی مخفی یگان کس است. همون زنی بدبخت نمیمرد آزیر کی بودن این جنگاور رو میفهمیدیم. کی بودن این جنگاور رو شما نفهمیدید؟ نه نفهمیدیم. داملا هجری در زیر کلمه مؤذن یگان رمزی مخفی هست به فکرت؟ وای هجری چی صحبت کردن میخواستی؟ ها کمیسر مراد بعداً صحبت میکنیم. هم شما مشغول هستید. من میروم. روزتون بخیر. روزی تو هم بخیر. جنگاور رو پیدا میکنم. سعدی بدم سعدی بدم و بچه مورا مجبوری در اینجا خپیدن. بدم خدا دیده بودی که چخل بچه من زیغ بود. خلاصش بکنم آسیا. من برم بچه ما دستی و میگیرم. حربانه که من با شما گفته بودم هجری را آنجا مجبور نگاه میدارن. خواست که ما او را نجات بدهیم. بدا او را خلاص کنیم. بدا دخترم تو با کجا میروی؟ مادر من زود روزم را قید کردن نمیخواهم. من هجری را میخواهم. حاضر برای باز پس گرداندن هجری میروم. من چیکار کنم آخر دخترم؟ خودش رفت. تو رو تر کرده رفت. از پشتی تو ما دوست داشتم و نصیبتی بد کردی. توبه کردم خدایم. آخر من چیکار کردم؟ هجری؟ سنم؟ ای باز آمدو. اوه خوب شد که آمد. من به هجری دیگر صبحانه نمیخواهم. هجری فکر کردم که مرا ترک کرده رفتی. بسیار زیغ شدم ولی نرفته اینجا هستی. تو رو پرتفته من به کجا میروم سنم؟ من هم همه خیلی فکر کرده بودم. آخر آدم دوست داشتهش رو ترک کرده میرود مگر؟ بیا عشقم. سلام علیکم. علیکم سلام. مادر و پدرم هم وقتی تو رفتی بسیار زیغ شدن هجری. همه خیلی نه مادر جان؟ بله البته هیچ نپرس. بسیار. هجری جان بچم طاقت کن هجری جان. اومدم که تو رو نجات دهم. یعنی ما هم انتظار شما بودیم. بیا میرویم هجری جان. بیا باشم. هجری تو رو به هیچ کس نمیدیم. کنی اینجا بیا. بچه ما سارته بهنر او رو نمیده. سخ بقر کو بچه ما نبته. سرده بچه ما ندزدیده. بچه دزدا. مادر تو چیست تا دایگی رو یاری کن آخیر. هجری رو باش ما نمیدیم. سرده نام زدم را. بچم بیو. ای سیرم چیکار میکنی از برای خدا؟ پروا نکن هجری تو رو نجات میدیم. ای سنم دستم بر اومد. سرد دستم رو. هجری تو رو هرگز به این دختر قشلاقی نمیدیم. اینجا بیا. بچم بره. دارد هجری رو. ای حاضر دستم رو میکنید. بکش خودی بکش. اینجا رو ببینه. دخترها زود بیاید به من یاری دهید.
دختر کی باشد؟ намедонам мелис ба маҳалла нав кӯчида омадааст. дар кӯчаи поён кошанаи ҳусн дорад. худашро зебо санами дунё ҳис кардааст. воҳимаашро бубин. ба худо духтари марда хушрӯ аями хушрӯ меган. ранги шумо маймун набоша охи. шавкат чӣ гуфта истодаи ту? ба худо чашмонатро мекобам. ба кошонаи ӯ ҳатман рафтан дар кор ҷӯра. рост гуфтӣ неки. канира ман бубинам? не ҷонам, якҷоя гуфта меравем. маникюр педикюр мекунад туро. бовар кун. хомӯш. پایانی سر زلفی تو میدانش کار. با کجا نگاه داری؟ اکه ازمی این دختر خشروگیش همین او چشی را چه خیلی تولد کرده باشه. ازمی جان بین زیباگی رو بینی ثواب میگیری. بله. یه بچه ما چی گفت استی؟ گل حوض های نابکار به ناموس ها دختری بیگانه را کنه چرمه میکنه ده مردن شما مردن حاضر من شما رو نشان شما چیکار میکنید؟ با خدا میکشد این دفعه آنها رو انیق میکشد. انیق صبر کنید ایستد بگویم من شما رو طرف میکنید طرف قبله بکشم گفتم بکشم متهم های نابکار های کمیسر از برای خدا مرا پنهان کن که دیوانه عزمی مرا میکشد. شوکت چیکار میکنی؟ درا با اینجا درا. کجا شد وای؟ کمیسر مراد کجا شد؟ این به شرف کجا شده؟ این دشمنی من کجا گرفت؟ کی رو میکوبه؟ شوکت رو میکوبه. بله؟ شوکت با این طرف راست دویده رفت. بسیار تیز دویده. حاضر رو دستگیر با این میکنم. طرف. برا بیا. ای خدا حفظت رحمت کنه کمیسری. اگر تو نمیبودی دوم لازمی مرا میکشت. تا ازمی تو رو میکشد که تو مرا میکشی شوکت. چه خیلی کمیسر میگم تا نفهمیدم. خدایا چیکار کنم من؟ چهرم را عوض کردم باز این مرا پیدا کرد. بخیر است با کجا نگاه داری کمیسر؟ چی شده است؟ مردک همین دختر ازمی را دوست میدارم من جنایت های. خیر گویم که تو عاشق نازیه هستی. بگوی هم عاشق شم. ازمی نازیه رو به تو میدهد. کنیش میتیه. خیر داد توی دبدبه میکند. بچه ده حوالی بوبی اکرم یاد توی دبدبه میکنه دهانی مردم میکنه این رقص بازی رو جدو خیر گویم که توی رو هم کردی با تو تیلو میچسبوند. بچه ایطوری سرم تو تایی پوما تنگه و تیلو میریزه هیکل ما ای تیلو میسوزم. خیر تیلو ها رو چسبوندن. عروس تیلو ها رو دزدیده نمیگریزد مگر شوکت؟ بچه زنی شوکت کجا میگریزه؟ یک دقیقه بخشش همین گپوچ خیلی شنو ساختیسته. ای برادر اگر یک دقیقه دیگه دیر میکردی تلخکف میشدیم با خودو. دوستم من در این روز خورسندی از سرت رو نمیخواهم پس برادر جون تبریک میکنم. تبریک اکنون میرخصه. در اینجا چیکار میکنی؟ چیکار کنم؟ من خوب هستم. دیوانه چیکار دارم؟ اینجا محبس است. کارهای من خوب بود. من در اینجا چیکار میکنم؟ ای برادر زیغ نشو. خدا خواهد به نزدیکی عوف میشود. تو با چیکار مشغولی؟ یعنی چه حال داره؟ ای دفع کن او رو. پولهایم رو دزدیده گریخت. نه شوکت به تو یک چیز میگویم. این طور شدنش معلوم بود. همه گپی تو رو میگوید. من از کجا میدونم که این طور میشد؟ آن شب وقتی که من شما رو به مهمان خانه بردم. جانم شهر رو ببین چه زیبا شده است. نگفت هیچ چیز نگفت.
ҷонам чунин намуд мошиндор мешавӣ? ба вақт мегуфтам. ман нав фаҳмидам ки ӯ шавҳари пулдор мехостааст. ҳаминро барвақтар нагуфтӣ? чӣ хел барвақт мегуфтам? мурод комиссари масъалаи тангову тиллоро ӯ зани якум гирифта гирехт рафт, фақат дар келас нақл карда будум. ғайр аз келас дигар ҳеҷ кас иро намедонист. ба хайра? беақл, ман полис ҳастам. ман надонам кӣ медонад. дигар рӯбарӯям набаро. рав аз наздам. зуд рав. раҳгаштанот ранги алии зардолубоғӣ? хайвон! аблаҳ! ҷура, дар масъалаи зани якумум ба ғайри келас да ҳеҷ кас нагуфта будум? чӣ гапая? дар ин мавзӯъ ба ҷуз келас набуд ҳеҷ кас хабардор. ай куҷо фаҳмида боша ин мор? ё ин ки чеҳраашро иваз кардааст? ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм. муҳтарам ҷамоат, имрӯз дар мавзӯи асҳоби каҳф ки худованд дар қуръони карим дар бораи онҳо сура нозил кардааст суҳбат хоҳем кард. асҳоби каҳф аз бандагони хуб ва солеҳи худованд буданд ки дар як шаҳри торик ва зулматзада бо имони муҳкам ва эътиқоди қавӣ оини худопарастиро барпо доштанд. дар баробари подшоҳи золим ва бутпарасти шаҳри худ ба по хестанд ва аз худопарастӣ ва тавҳид даст бар надоштанд ва ҷавонмардона дар роҳи худованди бузург пойдорӣ ва истиқомат намуданд. ин буд ки худованд дар қуръони карим ба поси ин талоши холисона онҳоро ҷавонмардон номидааст. подшоҳи золим ва ситамгар бо номи дақёнус мардумро ба бутпарастӣ ва ширк ба худованд маҷбур мекард. ӯ худро худои мардум номида ва дигаронро водор ба итоат ва пайравӣ аз худ менамуд. куфр ва бутпарастӣ фазои шаҳрро пур карда буд. бутҳои хурду бузург дар ҳама ҷойҳои шаҳр вуҷуд дошт ва бозори бутфурӯшон гарм ва пурравнақ буд. бештари мардум дар асари зулму ситами дақёнус даст аз парастиши худованди якто бардошта ва бутпараст шуда буданд. онҳо худованди доно ва тавоноро фаромӯш карда ва аз бутҳои беарзиш ва нотавон кӯмак мехостанд. сарбозони дақёнус мардуми боимонро маҷбур мекарданд ки ӯро худо бихонанд ва бутҳоро парастиш кунанд ва касонеро ки аз фармон сарпечӣ мекарданд ба зиндон меандохтанд ва золимона мекуштанд. дар дохили дарбори подшоҳ низ вазъият инчунин буд. ҳама аз ӯ итоат мекарданд ва ӯро ҳаммонанди худо мепарастиданд. рӯз аз рӯз дақёнус мағрур ва мағруртар мешуд ва бештар эҳсоси худоӣ мекард. аммо чун худованди бузург намехоҳад ки нури ҳақиқат дар байни бандагонаш хомӯш шавад, чароғи имонро дар дили чанд нафар аз онҳо равшан карда буд. ин чанд нафар аз дӯстони наздик ва аз мушовирони олимақоми худи дақёнус буданд ки ба тозагӣ яктопараст шуда буданд. онҳо барои ин ки битавонанд аз мансаби худ дар кохи дақёнус барои кӯмак ба мардуми бечора истифода кунанд ва пеши роҳи зулму ситами сарбозони ҳокимро бигиранд ва худашон ҳам зинда бимонанд, имондорияшонро махфӣ нигоҳ медоштанд. яке аз мушовирони дақёнус ямлихо ном дошт. ямлихо имондорияшро махфӣ нигоҳ медошт. рӯзе ямлихо ва дӯстонаш дар қасри дақёнус қадам мезаданд ва саргарми гуфтугӯ буданд. ӯ афсуда ва ғамгин ба назар мерасид ва дар фикр фурӯ рафта буд. дӯстонаш нороҳатии ӯро фаҳмиданд ва аз ӯ пурсиданд: эй ямлихо, ба худо савганд ки то кунун туро инчунин нороҳат ва ғамгин надида будем. ҳатман иттифоқе афтода ки ин гуна ба фикр фурӯ рафтаӣ ва ҳарфе намезанӣ. ямлихо бо нороҳатӣ гуфт: эй дӯстони ман, дақёнус худро худои мо медонад ва аз мо мехоҳад ки ӯро итоат ва парастиш кунем ва ҳамеша таҳти фармони ӯ бошем. мо то кай бояд дини яктопарастии худро махфӣ кунем ва ӯро худои худ бихонем? дӯстонаш бо садои оҳиста ба ӯ гуфтанд: мо аз ин нигаронем ки ӯ бифаҳмад ва моро низ монанди яктопарастони дигар ба зиндон биафканаду бикушад. ямлихо рӯ ба дӯстонаш кард ва гуфт: мо дигар наметавонем бо дини яктопарастӣ дар ин шаҳр бимонем, чаро ки дақёнус дер ё зуд мефаҳмад ва моро дастгир мекунад. пас бояд ҳар чӣ зудтар бо ёрии парвардигор аз ин шаҳр берун равем.
онҳо ба хонаҳои худ баргаштанд то чизҳои зарурияшонро гирифта омодаи сафар шаванд. Бо зану фарзанд ва хонаву кошонаи худ видо карда ва бо шитоб аз шаҳр берун шуданд. хабари гурехтани Ямлихо ва дӯстонаш ба Дақёнус расид. бисьёр нороҳат ва хашмгин шуд ва фармон дод ки онҳоро пайдо кунанд ва ҳамаро бикушанд. сарбозони Дақёнус барои ёфтани онҳо ба роҳ баромаданд. асҳоби каҳф роҳи худро идома доданд то ба кӯҳи Онҷулус расиданд. дар болои кӯҳ ғореро диданд ва онҷоро паноҳгоҳи хубе ёфтанд. худро ба ғор расониданд. ҳангоме ки дохили ғор шуданд, бисьёр хаста буданд ва ҳамон замон хобашон бурд. сарбозони Дақёнус ҳам радди пои онҳоро таъқиб карданд ва ба дунболи онҳо ба ғор расиданд. вале ба ирода ва хости худованди доно ва тавоно метарсиданд ки вориди ғор шаванд. аз даруни ғор садое ба гӯш мерасид ки дар даруни онҳо тарсро эҷод кард ва ҳеҷ кадом ҷуръат накарданд ки ба дохили ғор дароянд. пайке ба назди Дақёнус фиристоданд ва ба ӯ гуфтанд ки яктопарастон ба даруни ғор паноҳ бурданд ва дар он ҷо махфӣ шуданд. бо дастури Дақёнус дари ғорро маҳкам бастанд то ин ки яктопарастон яъне асҳоби каҳф натавонанд аз он ҷо хориҷ шаванд ва ҳамон ҷо бимиранд. ва барои ин ки дарси ибрат барои дигарон бошад, номи онҳоро ба як лавҳи сангӣ навишта ва бар дарвозаи шаҳр овезон карданд. ҳангоме ки асҳоби каҳф дар даруни ғор хоб рафтанд, бо хост ва иродаи худованди мутаол 300 сол дар хоб монданд ва пас аз гузашти ин муддат аз хоб бедор шуданд. яке аз онҳо гуфт: эй дӯстон, чӣ қадар дар хоб мондем? дигари посух дод: хеле хаста будем, фикр мекунам ки нисфи рӯз дар хоб будем. Ямлихо дар ҷавоб гуфт: худованди бузург беҳтар медонад ки чӣ қадар мо хоб рафтем. пас аз он хоби тӯлонӣ эҳсоси гуруснагии шадиде ба онҳо даст дод. қарор бар он шуд ки барои таҳияи озуқа ва ғизо ба шаҳр бираванд. Ямлихо рӯ ба дӯстонаш кард ва гуфт: эй дӯстони ман, гумон мекунам ки хатар ҳанӯз дар камини мо ҳаст, бояд эҳтиёт кунем. ҳамин тавр Ямлихо бо машварати дӯстонаш танҳо ба тарафи шаҳр ҳаракат кард то ғизо таҳия намояд. ӯ ки хиёл мекард ҳанӯз замони Дақёнус аст, дар роҳ оҳиста ва бо эҳтиёт ҳаракат мекард ки мабодо сарбозони Дақёнус бохабар шаванд ва ӯро дастгир кунанд. вақте ба шаҳр расид, шаҳр тамоман дигар шуда буд. аз қасри Дақёнус хабаре набуд. аз сарбозони золими Дақёнус ва ёру дӯстони қадимии худ ҳеҷ касро надид. мардуми шаҳр ҳамагӣ масеҳӣ буданд ва худои ягонаро мепарастиданд. ҳеҷ касеро намешинохт ва дар атрофи шаҳр ҳеҷ бутеро надид. хулас аз як нонфурӯш Ямлихо нон харид ва ба ӯ тангаи замони Дақёнусро дод. нонфурӯш тангаи 300 сол пешинаро дид ва гумон кард ки Ямлихо хазинае пайдо кардааст ва ӯро ба сарбозони шоҳи он замон супурд. сарбозон Ямлихоро ба назди подишоҳи он замон бурданд. Ямлихо бо дидани подишоҳи нави шаҳр тааҷҷуб кард ва пурсид: пас Дақёнус куҷо аст? ҳоким посух дод: эй марди ғариб, ту девона шудаӣ? аз замони Дақёнус 300 сол гузаштааст. Ямлихо гуфт: эй ҳоким, ман шуморо то ба ҳол надидаам ва сарбозон ва мушовирони шуморо низ аслан намешиносам. ҳоким аз ӯ пурсид: ту кӣ ҳастӣ? Ямлихо саргузашти зиндагии худ ва дӯстонашро ба он шоҳ нақл кард, вале шоҳ ба ин бовар накард, то ин ки яке аз мушовирони шоҳ рӯ ба ӯ кард ва гуфт: эй подишоҳи бузург, ман шунидаам ки Дақёнус номи он чанд нафарро ки дар замони ӯ аз шаҳр фирор карданд, бар рӯи лавҳи сангӣ навишта дар шаҳр овезон карда буд. бо пешниҳоди он мушовир лавҳи сангиро ки номи асҳоби каҳф бар рӯи он навишта шуда буд оварданд. Ямлихо номи худ ва дӯстонашро ки дар ғор буданд ба забон овард ва ҳоким номи онҳоро бар рӯи лавҳ дид ва ҳамин тавр суханони ӯро бовар кард. хабари зинда шудани асҳоби каҳф ба сурат дар шаҳр ва атрофи он печид ва мардуми муваҳҳид ва худопараст бо дидани ин мӯъҷизаи бузурги худованд хушҳол ва шодмон шуданд ва имонашон мустаҳкамтар шуд. Ямлихо ба даруни ғор рафт ва моҷароро барои дӯстонаш бозгӯ кард.
онҳо низ бо фаҳмидани ин мӯъҷизаи бузурги илоҳӣ ки 300 сол онҳоро дар хоб зинда нигоҳ доштааст шодмон шуданд ва худоро шукр карданд ва аз хушҳолӣ гирья карданд. Ямлихо рӯ ба дӯстонаш кард ва гуфт: эй дӯстони ман, эй ҷавонмардон, аз ин ки худованд бар мо миннат ниҳод ва моро шоистаи ин мӯъҷизаи азим донист, ӯро сипос мегӯем. худованди бузург мехост ки бо ин мӯъҷиза ҳам имони мардуми худопарасти ин рӯзгорро муҳкамтар кунад ва ҳам моро аз дасти дақиёнуз ва бутпарастони он рӯзгор раҳоӣ бахшад. ҳоло дигар маъмурияти мо поён ёфт ва беҳтар аст ки барои ҳамеша ба назди парвардигори худ биравем. онҳо дастҳои худро ба тарафи осмон баланд карданд ва аз худованди мутаол хостанд ки онҳоро барои ҳамеша ба назди худ бибарад. худованд ҳам дуои он ҷавонмардҳоро иҷобат кард ва онҳо барои ҳамеша ба ҷаҳони дигар рафтанд ва ҳамин тавр асҳоби каҳф ки аз бандагони муваҳҳид ва поки худованд буданд ба ҳаёти абадӣ расиданд. мардум ҳам барои зинда нигаҳ доштани ёд ва хотири ин ҷавонмардон дар канори он ғор масҷиди бузурге сохтанд ва ба ибодат ва парастиши худованди якто машғул шуданд. худованд имони моро мисли имони асҳоби каҳф мустаҳкам гардонад. آمین. олам он одамҳо боз омаданд. шуд аз паси коратон шавед, ман мебинам. хонум савсан зуд меоям. шумо чӣ мехоҳед? чанд бор ба шумо гуфтам ҳамин хел не, ман ин ҷоро намедиҳам гуфтам. гӯш кун, ин ҷоро маҳкам мекунем. дар ин ҷо ҳамаро розӣ кардем, танҳо ту мондӣ. ин ҷоро чапа мекунем, меҳмонхона мекунем. маро асабӣ накун, ба ин ҳуҷҷат имзо гузор. чӣ кор карда истодаӣ? аз ҷонат безор шудӣ? аз ҷонат безор шудӣ? ҳозир туро мепаронам. ман комиссар мурод ҳастам. инҷо 3 та роҳзан аст. омада инҳоро ба назоратхона баред, баъдан мебинем. хуб ҳастед? бо ёрии шумо ташаккури зиёд. агар шумо намеомадед, ман намедонам чӣ кор мекардам. хоҳиш мекунам, ин вазифаи мо аст. раҳмат. гурӯҳи полисон ҳозир ба ин ҷо меоянд, амалиётро иҷро мекунанд. барори кор. такроран ташаккури зиёд. номи ман олам аст. бахшиш, ман комиссар мурод. аз шиносоӣ шодам. боке не, ҳамаш гузашт. дигар ҷои ташвиш шуданаш нест. хонум, шумо ором шавед. ҳоло полис омада ҳамашро ҳал мекунад. нороҳат нашавед. бародарам ҳам ҳамин хел ба ҳама ёрӣ медод. ӯ ҳам ҳамин хел арӯсбоз буд. аниқ ту бародарам калта келас ҳастӣ. рӯзатон ба хайр бошад. чаман дидӣ ба зурии оғои садию сайрама ба хона роӣ кардам. шумо ҳиҷрии мо раптен? бе овоз баромада мерем. гӯё ки писари туро мо инҷо маҷбур доштаем. намефаҳмам, ту мехоҳӣ ки бачаи ма дар ҳамин ҷа бимона ё намона? чанд бори дигар гӯям, намехоҳам. ман ҳам намехоҳам. пас писаратро гирифта рав. рафтанда мерему. чаман, имрӯз бояд якҷоя бошем. барои духтари тра ай бачаи ма ҷидо кардан.
бояд ки як фикра боше, мефаҳмӣ? хуб мо чӣ кор карда метавонем ки нақши хиштомани золима бозӣ мекунем. эх худои ҷонам биёмо, ман ба писари ту ҳама корҳои мушкилро фармудам, кард, ягон гап нагуфт. ҳиччи намега, бачаи ман ранги гӯсфанди ягравай кори вазбинам кина, ҳиччи намега. ман ба духтари тира хиштомани ҷоҳил мешам. духтари ман? ҳа, бин ҳозир мебинӣ, аз қафои ма биё. ҳарди шумо кӯмара нигоҳ кунен. духтарам, ту айростӣ келини ман шидан мехоҳӣ ё намехоҳӣ? мехоҳам, аз ҳад зиёд мехоҳам модарҷон. не ки медонӣ, а духтарам, келини ман шидан осон нест. санам камтар бориктар буд. ҳиҷрӣ дар ҷод бест. чишмома сӯхта гирифт. агар дар вақти реза кардани пиёз ай чашмот об реза, нашидӣ, нагузаштӣ. вале дар реза кардани пиёз аз чашми ҳама об мерезад. ин чизи муқаррарӣ аст? ман намедонам. ай чашмот об рехт, нагузаштӣ. ай ман ҳаргиз қабул намекунам. яъне ҳиҷрӣ писарам, вақте бо духтарам хонадор шавӣ, ҳамеша ба ӯ фармон медиҳӣ ки пиёз реза кунад магар? яъне духтарамро ҳамин хел гирён мекунӣ? не модарҷон, ин хел мешавад магар. ман реза мекунам, пиёз ба ман таъсир намекунад. ҳиҷрӣ чӣ хела ки пиёз ба ту таъсир намекардааст? ту реза намекунӣ ку ӯ реза мекунад. не ба худо ки не қабул намекунам. ман духтарамро ҳаргиз нагуфтам ки пиёз реза кунад. чаман гӯё ки ман ҳиҷрида ёд дода бошам. ин хел намешавад. ин қоидаи хонаи мо ай. аросе ки ба хонаи мо меояд албатта пиёз реза мекунад. не ман қабул намекунам. яъне духтарам, агар ту ба хонаи инҳо равӣ, дар хонаи инҳо мисли хизматгор ҳамеша пиёз реза мекунӣ. не қабул намекунам. як қопча пиёз мехарам, санам ҳамашро реза мекунад. ту чиҳо мегӯӣ? ман пиёз реза кардан намехоҳам. ҳиҷрӣ тамом, якҷоя аз уҳда ин мебароем. реза кардан мехоҳӣ? ҳо. шуд. гир, пӯст кун, баъд реза кун. мебинем кофист охира? бе ин ҳам модарат муносибати бад мекунад. ба гриппа фоида дорад. пас бихӯр. мехӯрам. киртаи бачаи ма бояд ранги ҷадвал рост боша. ин кор осон аст, бисёр зур карда истодаи ту. агар осон бошад биё ту дарзмол кун. ҳиҷрӣ бисёр гап мезанӣ. бин иҷаш дарзмол нашидааст. чӣ хел модар, аз ҳама зиёд ман ҳамин ҷоро дарзмол кардам. духтарам, курку нестӣ? намебинӣ ҷинҷа иҷа? куҷояш ҷинҷаст? бисёр мехоҳам фаҳмам. шумоам бинен ҷинҷае ку? охиро чаҷон, ягон ҷояш ҷинҷ нест ку? ҳиҷрӣ бачам, ту ҳам кур шидаи, намебинӣ? чашмота калом кушо. бӯи чӣ боша? бин охир ҳеҷ чиз нест. вай киртара сӯзон. ай гир бисмиллоҳ. ягон чиз нашудааст. ҳамаш хуб аст. инро мешавад поргӣ кунӣ. ҳозир ҳамин куртаи даридагӣ дар муд аст. вақте дарзмол мекард, киртара сӯзон, боз ҳам нагузашт. беҳнарай. вале як дақиқа, ту духтари маро беҳунар гуфта наметавонӣ? гапатро дониста зан. охи чаман, охи беҳунар меган. чӣ бугум дига? охуда дидӣ ку? чаҷон мара ҳамин хел маъқул аст. ин хел намешавад. имрӯз киртара сӯзон, оянда хитта месӯзонам. ҳиҷрӣ модарат чӣ мегӯяд охир? модарат чаро ҳамеша бо ман гапҳои бад мегӯяд? модари ту бо ман рафтори бад мекунад. тамом зиқ нашав майдачам. чаҷон, бо ин гапҳоятон дили санамро шикастед. бачам, келине ки ба хонаи мо меояд набояд ки беҳунар бошад. вале модар. вале мали нест духтарҷонам.
яъне худат бо ин муаззин хонадор шудан мехоҳӣ духтарам? иншоалло ҳамаш хуб аст. худованд қабул гардонад. худоё худованду дар дили очаҷонам раҳм бандоз ки қабул кунад тирезаи шудагии санама. нашидааст ин се қаватай бинед чӣ хел нашудааст охир? ҳама тарафашро тоза кардам, бу бинед вал вал мекунад. нашидааст духтарам. чӣ хел охир? духтарам чӣ хел гуфта напурс. ту ҳозир дар он тиреза дар омада пӯшам тоза мекунӣ. фаҳмидӣ? ку бигзар гузар. маро мисли хизматгор кардааст модар. ту ягон чӣ бигӯ охир. чӣ кор кунам духтарам? ту интихоб кардӣ ки келини ин зан шавӣ. вақтат рафте содай. ин кор ба ман маъқул нест. маъқулат шава. хуб. санам бисмилло бигӯ. ча бо санам нағалта илави тиреза. эҳтиёт кун. ҳиҷри чаро онҷо истодаӣ? бё ёриам ку метарсам. тамом омадам. санам бисмилло бигӯ. бигзар биқапиёра бачам як тараф бест. ёрдам нака ки ҳолаш бад мешавад. ёв чаисто санам меафтад. биё тоза кун. ҳар худат медонӣ. ана диди чаман ин хел намешавад. ёв ча меад қабул нест. модар инро чӣ хел тоза кунам? намедонам духтарам. ба чиликот қаб. чӣ? аз ин шам нагузашт. ана мехоҳам ҳиҷри тавонистама? ку бинем. не нашид. чӣ? ҳиҷри чӣ хел бояд шуд? ай шам нагузаштӣ. санам майдачам дар дарун мунтазирем. ана марҳамат модарҷон. ма бигӣ. саршид. ё бисмилла. натиҷаро мехонам. ба диққат гӯш кунен. ана ҳами духтаре ки мебинен келин има шида наметонам. модар ман аз имтиҳон нагузаштам. чӣ кор кунам духтарам? зиқ нашав. бе ин ҳам агар бо ҳиҷрӣ хонадор мешудӣ бо ту муносибати бад мекарданд. хуб шуд, зиқ нашав. очаҷон имтиҳони санамро ягон хел дигар карда намешавад? намешава бачам. натиҷа аниқай иваз карда намешава. ҳиҷри модари ту бо ман ҳамеша рафтори бад мекунад. мехоҳам бифаҳмам ки мо хонадор шавем ҳамин хел мешавад. бидон ягонта ин корҳоро ман намекунам. аз ҳозир мегӯям. тамом ҷони ман асабӣ нашав. мо якҷоя мекунем ин корҳоро. якҷоя мекунем? ҳова чӣ хел якҷоя мекунем? агар коре бошад ту онро мекунӣ, ман намекунам.
بس که کودکم هجری تولد کنه نمیشود. تو دیگر برای چی در کاری نفهمیدم. آفرین دخترم، آفرین. من با تو بسیار میفخرم دخترم. آفرین. هیچ خودت رو غمگین نکن، هیچ. چرا غمگین میشدم مادر؟ البته که نمیشوم. مرا ببخش هجری جان. با تو با این شرط ها خانه‌دار شدنمون غیر امکان است. سنم. چی سنم؟ این خیلی باشه ما بچه ما اینجا گرفته میرم. البته چیکار کنیم؟ هجری؟ سنم. رفتیم بچه. هجری به هیچ کجا نرو، مرا تنها نگذار. من باید که روم آخیر. مادر جان التماس ما رو جدا نکنید. ما یکدیگر رو بسیار دوست می‌داریم. چی قدری که خواهید با من مناسبت بد کنید. لازم شود همه کارهای خونتون رو من خودم میکنم. باز با اول برگشتیم. دختر تو دیوانه ای یا خود به دیوانگی زده؟ من این قدر گپای سختت گفتم بیناموس بوده، بازم هجری میگویی. رفتیم. التماس ما رو جدا نکنید مادر جان. آخر من دیوانه نیستم ولی دیوانه‌وار هجری رو دوست می‌دارم. به این هم دوست داشته ها رو جدا کردن گناه نیست مگر؟ اوی در عصبم بازی کردی. ای برینوس. آی ایست آسیا، از برای خدا ایست. با کجا میروی؟ آخر باید آنها رو جدا میکردی. ای زنک رسم و رسومی باباگیمان هیچ فایده نکرد. یگان نقشه دیگه کشیدن در کن. من برم که کارم بسیاره. انا همین خیل آخر او حیات آن دختر را نجات داده است. بیچاره دختر قریب که میمرده است. خدا را شکر که کمیسر مراد آنجا بوده است. انا او هم اومد، قهرمانی محلمون، نجات دهنده زیبایی که به همه زنها همیشه یاری میدهد. سلام دخترها، سلام. دخترها رفتیم، در آشخانه کاری زیاد است. رفتیم. میروید. رفتیم. نشستن ممکن است؟ کجا شدی تو؟ نقش پلیس رو میبوزیدی؟ نقش پلیس؟ صاحبی کشانه حسن رو نجات داده ای؟ رشکت برده؟ تو رشک کردی ها؟ بیهوده این کار نکن دختر. به من بسیار زیاد عاشق هستی. چی ها گفته ایستاده ای تو ها؟ من برای خوبی خودت گفتم، حالا تو خوب شفا نیافته ای؟ بس کن آخر زینب. عاشق هستی، از چشمانت معلوم است آخر. بس کن. تو با من عاشق هستی. من ها؟ کمی بخندم. ولی این صبح در خوابت این خیل نگفتی؟ در خوابم؟ چی گفتم کی؟ التماس نرو. مراد اینجا هستم، شد نمیروم. در نزدم باش. التماس نرو. نمیروم. التماس نرو. مراد بیدار شو. التماس تنها نگذار. اینجا هستم مراد. انا همین خیل گفتی جانم. از کجا فهمیدی که به تو گفتم؟ بس کنه، غیر از من با کی میگویی تو دیگر؟ گفتی اجازت نمیدیم که به تو ضرر رسونند. غیر از من با کی دیگر میتوانی این گپ رو گویی؟ برای من قریب میمردی. وای بیا مسئله عشق رو اینجا میپوشیم. یعنی اگر نخست به تو خوش آمده باشم بخشش میپرسم جنابی مراد. هیچ نپرسن. من هم برای تو شده مردن میخواستم. قریب میمردی آخر. سلام خانم عالم. سلام جنابی مراد. از اینجا میگذاشتم ناگهان شما رو دیدم، خواستم تکرارا تشکر گویم. خواهش میکنم. مرحمت شینید چای نوشیم. من نو به این محله آمدم، یک چند چیز لازم است رفت آنها رو باید حل کنم. چه خیلی خوبه. من هم در همین محله زندگی میکنم، در کوچه عینی. چه خیلی تصادفی خوب. در یک کوچه زندگی میکردیم. همسایه بودیم کو؟ بله آخی. همسایه؟ بله. بسیار خوب. من باید روم. برای دعوتتون تشکر زیاد. یکم وقت دیگر می نوشیم. روز بخیر جنابی مراد. روز بخیر. برای کار. تا بازدید. تا بازدید.
چیزی شده است یا اینکه باز رشک کردی؟ маълум шуд ки қаҳрамони маалламон интихоб надоштааст. ба фикри ман зайнаб ба олам бисёр ҳам рашк кард. ай маҳалламон ба наздикӣ бисёр саҳнаи бузурги ишқро намоиш хоҳад дод. ҳоло мебинем. ҳамкор, чӣ кор кардӣ? Он рамзро пайдо кардӣ? не аз куҷо ҳеҷ чизро пайдо накардам. ҳамкор то муфтиёт ҳам рафтам. дар зери калимаи муаззин чизе нест. аз куҷо меёбем мо ин ҷанговарро? намедонам охир дар ин ҳодиса чаро ҷанговар омада зайнабро наҷот дод нафаҳмидам. ҷавобаш нест. дар ақлам танҳо як фикр аст. ин ҷанговар аз наздиконамон аст, яъне нафари наздикамон аст. салом алайкум. санамро ба бозор бурдам, гуфтам то омадани шуморо як бинам. салом алайкум ҳиҷрӣ. бифармо биёшин. ҳамунҷа холие? биё бишин. ҳаво хуб кардааст мошоалло. аниқ медонам ҷанговар одами наздики мо аст. ҷанговарро бояд зуд пайдо кунам. вазифаи охиронам аст. ба фикрам зубайд рост мегӯяд. нафаре ҳаст ки бояд ӯро шиносем. вале кӣ бошад? ё худоё, чӣ гап шуда бошад? ё ҳардуин дар бораи ҷанговар фикр доранд? агар ҷанговарро ёбам ки будани калтакеласро мефаҳмам, вале аввал бояд ҷанговарро ёбам. кӣ бошад муаззин? муаззин кӣ бошад ин муаззин?